देखो दलर सभापति माननीय श्री नवीन पट्टनायक पाटकुरावासी को काली संबोधन करी जहाँ कहले सीटा सफिशिएंट इनफ जी तार एरिया न हो सी आउ कहार कौन हम जो वास्तवता आपण को विगत 4 दिन है कहुच्छी सबुथिरे कनेक्टिविटी अच्छी सबुथिरे कनेक्शन अच्छी जदि किसी व्यक्ति विशेष ताकू चाहिए जे गोटे भेस्टेड मोटिव रखिकी ताकू भूल बेली प्रमाण करने आमर किसी कहबार ना किंतु गतकाली राति रे अति स्पष्ट भावे माननीय सभापति जेतबेले समस्त पाटकुरावासी जो माने आसीथिले ए जो निलंबन को स्वागत करी जहाँ भितर इलेक्टेड प्रतिनिधि थिले जिला परिषद रो सदस्य थिले पंचायत समिति रो मेंबर्स थिले 300 रु ऊर्ध्व लोक तांका आगरे जेतबेले सी तांकर वक्तव्य रखिले सीटा एब्सोल्युटली क्लियर से स्ट्रेट अवे कहिसंती जे जो भरोसा रे से तांको टिकेट देइथिले से भरोसा से रखि पारले नाही जेतबेले तांको पाखु सब खबर आसिला नेचुरली जो एक्शन सदाबेले निया जाईची से एक्शन निया गला एइटारे मते कहंतु या पूर्वरु कहा जाइथिला मु निजे कहिथिली जे माननीय सभापति श्री नवीन पट्टनायक बिजु जनता दल को गोटे सशक्त लोक भल पाउथिबा दल हिसाब रे प्रभु श्री जगन्नाथ को आशीर्वाद रे साढ़े माने प्राय आपण 3 दशंधि ऊर्ध्व काल लोकों को आशीर्वाद पाई बागडोर धरिथिले एबे जेतबेले विरोधी दल रे अछंती तथापि विरोधी दल नेता हिसाब रे से तांको नेतृत्व रे कोटिए ऊर्ध्व मेंबर आमको गोटे डिसिप्लिन हेकरी रहिबार अछि जे डिसिप्लिन ऊर्ध्व को जाईची जे दल को दुर्बल करबा पई उद्यम करिची सदाबेले एक्शन निया जाईची आज भी एक्शन निया गला सितपे किछि सेतरे माने ये जो पचारुचंती से पचारिबार अवकाश कोटी आसुची मु तो आश्चर्य जोटी लोके कहउचंती जे हमर एही समस्या ता विषय मु कहबा को विशेष चाहिबी नाही कई लोके जोटा कहउचंती आ नेता जोटा तांको उत्तर दउचंती ता परे आउ कोन अवकाश रहिला मु जाने ना किंतु किछि लोक जे चाहउचंती जे सत्यठु दूर रे रहिकरी जानी करी किछि ड्रॉप करिवे से तांकर करूथिबे किंतु सत्यता तो पूरा बाहर को फुटिकरी आसी पहुंचलेनी आपण से कथाटा सत बोली केमती मानुचंती आ एठु जेतो बेले गोटे कारण को जाउची से कारण को आपण प्रश्न केमती करूचंती मते कहंतु मोर कहिवार अछि सी कहिदेले जे भेटिचंती आपण ताकू मानुचंती ना ना मो मु मु आई डोंट हमको डिनाई करिवार आवश्यकता नाही गोटे जगह रे जो व्यक्ति विशेष निजर कन्स्टिट्युएंसी रो हेला नाही जदि पिपिलीटा सत हेला जदि कन्स्टिट्युएंसी टा पाटकुरा रो जो घटना आमे कहिचु जदि सेटा सत हेला षडयंत्र भी सत्य पिपिली सत पाटकुरा सत षडयंत्र मध्य सत जेतिकी आपण माने भाबुचंती सेतिकी सत माननीय सभापति करप्ट प्रैक्टिसेस जो माने नौचंती आउ जे ट्रेटर तांको विरुद्ध रे से दिन भी एलिगेशन मु आनीथिली आज मध्य समान एलिगेशन सभापति कहि सारिचंती जे जदि गोटे जगह रे गोटे लोक तार कन्स्टिट्युएंसी को लॉयल रही पारु नाही से आ काहा को लॉयल कोन रहिबो मु तो आश्चर्य जो मैटरटा गोटे अभ्यंतरीण व्यापार जोटा को आपणकर सुविधा निमंते आमे ताकू स्पष्टतिर सह आपणक पाखरे कहिछु ता परे भी जदि आपण कहिबे जे नाही सीए सहीटा कहिला तार माने कोन नवीन पट्टनायक को माने तथ्य दउछन फुल तथ्य दउछन जहां को आधार करके नवीन बाबू एते निष्पत्ति लेछन मु तो सेटा भी कहूची जे सी सेटा निजे घरे पचारंतु एवं तार उत्तर से पाई जिवे आमे आशा करूचु जे एटलिस्ट निजर एरिया जहाँ को प्रतिनिधित्व करूचंती जहाँ गतकाली माननीय सभापति कहिचंती तांकर लोक प्रति मिनिमम लॉयल्टीटा रहू आ मु आउ थरे कहूची पिपिली जेतिकी सत पाटकुरा जेतिकी सत षडयंत्र भी सेतिकी सत
खोला विकल्प ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଗତ ସଡ଼କ ଆହ୍ୱାନ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅର୍ଡର ବାହାରୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଲୁଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଟରଟା ଏଇଠି ସେଟଲ କରିଦେବା ଦରକାର। ଦଳର ଦଳପତି, ଦଳର ଯିଏ ସୁପ୍ରିମୋ, ଦଳର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ ଗତକାଲି ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟିର ସହ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନେକ୍ଟ ଦଉଛି, ସିଏ ଆଜି ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଖସଡା ସିଏ ଲମ୍ବଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପିପିଲି ବିଷୟରେ, ସିଏ କହିଲେ ହଁ କଣ କାହିଁ କିଏ ଏତେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଶିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିପିଲିଟା ସତ୍ୟ, ପାଟକୁରାଟା ସତ୍ୟ, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଦଳ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାରା ଓଡିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୋଉଠି କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଖସିଯିବ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଭାଷାରେ ଆହ୍ୱାନ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଟିକେଟ ଦେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଥିଏଟର କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ରୁମରେ ପଚାରିକିରି ଟିକେଟ ଦିଆହବ। ଜଣେ ୟୁଥ ଜଣେ ୟୁଥ ଯାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲକମ ସାଇନ୍। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେ ମାନନୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ସେତିକି ଗଟ୍ସ ଅଛି, ସେତିକି ସାହସ ଅଛି, ସେତିକି ଓଡିଶା ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ସିଏ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏ ଆକ୍ସନ ଆଜି ନିଆ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସଭାପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏ ମ୍ୟାଟର ରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ପିପିଲି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ସତ କଥା, ପିପିଲି ପରେ ପାଟକୁରା କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲିଗେସନ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେଟା କିଏ କଣ କହିଲା ନା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି କଥା ବଢଉଛି ଲମ୍ବଉଛି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଡ୍ରାଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯେ ସଭାପତିଙ୍କର ଉକ୍ତି ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଟିର ସହ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଟିକେ ରବେଇ ଖବେଇ ହେବେ, ଇଏ ବି ରବେଇ ଖବେଇ ହଉଛୁ। नो इश्यूज। नमस्कार।